जेहेतु आपण गवर्नमेंट सर्विस करूछन आपण कर दंड एकेडमी भी अच्छे आपण गीत भी लेखसन और फैमिली भी अच्छन आपण केनता हिसाब टाइम मैनेजमेंट करसन बहुत परिश्रम दर्शक बंधु बहुत परिश्रम बेल बुड़ीले हेबा अंधार रे ताला दे कुची धर जेते कमानी बुहिबे चुर रे ताला दे कुची धर जेते कमानी बुहिबे चुर रे ताला दे कुची धर समस्त को जुहार जेमा समले केनता अच्छ आशा करूचे समस्ते बहुत भल थी आज आम संगे एंता जने कलाकार अच्छन जे कि पश्चिम ओडिशा रे घरे घरे परिचित अच्छन दंडगुरु दंड महर्षि दंडरत्न विपिन जाल आज्ञा आज आम आज्ञाकर लाइफस्टाइल बाबद रे जानमा केनता करी दंड जगत के आसी सेटा भी जानमा तार संगे संगे आज्ञाकर कंठरू सुंदर सुंदर गीत भी आमे सुनमा जुहार आज्ञा केनता अछन जुहार मैं भल अच्छे भगवान का करुणारू ईश्वर करुणारू माँ सुरेश्वरी करुणारू भल अच्छे बहुत दिन मोर इच्छा थिला आपन कठन के आसमी बोल करी मुई जितकी बेले छोट थिनी से टाइम रो एका आपन कर डॉटा में देखुछु आपन कर परिचय टिके देबे ठीक अच्छे आउ दर्शक बंधु जुहार पाखे आसुछे नुआखाई भी जुहार आउ आज आपण मैंने समस्ते जानछन मते निहाती रूपे जानी अवश्य मुई होचे मोर ना विपिन जाल मोर गाँ होचे अर्जुनपुर जेनटा कि सोनपुर पाखे अच्छे पोस्ट बैद्यनाथ थाना सोनपुर एवं जिला सुवर्णपुर और आपण मानकर गोटे प्रियर गोटे कलाकार दंड कलाकार नमस्कार दर्शक आपन कर एजुकेशन बाबद रे आमे टिके जानबार लागि छै हम केते पढि जान मैं माने 1 रु 3 क्लास तक आमर अर्जुनपुर गाँव रे पढ़ी छे तापर 4 क्लास रु 7 क्लास पर्यंत माने लकरमा स्कूल रे यूजीएम स्कूल रे पढ़ी तापर 8 क्लास रु मैट्रिक क्लास तक कोशलेश्वर हाई स्कूल डुंगरी पाले आम खमसेरी पाले डुंगरी पाले तापर हाई स्कूल रो जते बेले मैट्रिक पास करनी आमर सोनपुर राज कॉलेज रे मैं पढ़ली तो मैं वर्षे फेल होती 8 क्लास रे फेल होती और से फेल हेबार कारणटा आज मते माने बहुत दूर के नहीं जाइए तार अर्थ है जो फेल है 8 क्लास रे तापर मैं बहुत मोर माइंड के ये माने ये कली माने टिके भाविली मोर देह बुद्धि ज्ञान पशिगला जे फेल हेबार कारणटा हैं माने केते बाधला जे से समय मैं रियलाइज कली तापर बढ़िया कर पढ़ली मैट्रिक भी पास कली तापर मैट्रिक पास कर सारा पर आमर सोनपुर राज कॉलेज रे ना लिखाली और राज कॉलेज रे ना लिखी करी +2 भी गोटे संगे पास कर फेल भुला नहीं तापर आमर +3 भी से सोनपुर राज रे सारी देले हाई स्कूल टाइम रे केतनी केते प्रोग्राम हेसी अपन पार्टिसिपेट करूथिले केनदा सुंदर कथा दे कहले बहुत जाय छै आओ मोर सांगे पढ़ुले हाई स्कूल रे 8 क्लास रो मोर सांगटे तांकर ना विष्णु महानंद से हो बिसी मुंडार से हो गोटे एल्बम आर्टिस्ट बहुत सुंदर गीत गास तो जिते बेले भी आमे भी आमर हाई स्कूल रे भी हुए से सब फास्ट मुझे सब सेकेंड होते
आमे केनके कंपटीशन करी गले भी कंपटीशन से सब ठाने फास्ट हाँ आर मैं भी सेकंड हुए माने आमे बहुत जगह जे आमे नारायणपुर हाई स्कूल जाइछु मेंढा हाई स्कूल जाइछु आर भी अनेक हाई स्कूल माने आमे एंता संग कंपटीशन रे जाइछु तो सब बेले गोटे खुशी कथा जे कि से फास्ट मन मुझे सेकंड आज से विष्णु महानंद से भाई आउ नहांती नमस्कार तार अमर आत्मा के मैं आज अपन कथा पचरी देली बोली मैं तार माने तांको मोर सोर लागला हाई स्कूल रो कंपटीशन कथा हाँ हाँ दौड़ लाइन के अपन केंता करी आसिली केभनु आसिली ठीक अच्छे दौड़ लाइन के नवम अष्टम नवम क्लास रू में तार माने धीरे धीरे कर मैं आसिली गोटे मोर प्रथम रे लेखबार प्रयास चलथिला गीत अनेक लोकंकर गीत में सुनिक तापरे मोर बापा गोटे गुरु मोर बापा बजरंगी जाल मोर गुरु से कलाकार नचिनिया कलाकार दौड़ कलाकार ताकने बहुत गुड़ाए पुराण थिला गीत थिला अन्य गुरु मानकर से जहाँ जहाँ के गुरु करथिले से गुरु मान ठानु आनिक बहुत गीत माने भी रखिथिले तो से गीत माने भी बापा जिते गान मुझे गायला सुरे मुझे पटा कर मुझे शुनिक भी एतकी तार मोर कला प्रति थिला तो हेन्ता मुझे आम पाखे गोटे जामपाली बोली गोटे गाँटे अच्छे जामपाली डोण देखी जाइए आम 8-9 क्लास पढ़ला बेले से लालटीन डिब्री होता आगरू तो बेसी लाइन नहीं थी लाइन नहीं थे सेति लगी डिब्री रे माने डॉन प्रोग्राम माने लाइन माने लालटीन चारि तरह जाली दी था आर डोण परिवेशन कले से समयार कथा तो देखिनी से डोण मत गोटे मोर माइंड अट्रैक्शन हो गला पूरा डोण के आ हरिबल कुदे बोली गोटे पिलाटे थिला हाँ हाँ से कृष्ण बाहर से बुपरा भी आउ नाही नमस्कार तारा मोर आत्मा के ताठान के मैं गीत गुटे नहीं जाइए बाछी नामके देला मते कालिया पिला दिन मोटो गुंज मानिया से सुंदर भाव गायला तार बहुत कंठ थिला कृष्ण रोल रे बाछी नामके देला मते कालिया रे कालिया कालिया बाछी नामके देला मते कालिया रे कालिया मु तो पिला दिनरु गुंज मालिया मु तो पिला दिनरु गुंज मालिया मु तो पिला दिनरु गुंज मालिया ये गीतटा मतलब बहुत अट्रैक्शन करते तो ये गीत लगे बोली मुझे ताठन के जाई जाई खरा मास सकाल पढ़ा हुए हाई स्कूल सकाल पढ़ी जाए पढ़ी कर आसे आर मैं आमर खेत रे गोटे बगीचा करूँ मोर बापा माँ पाहुड़ा बैगन झुलेर फुलेर सब भेड़ी भुड़ा करूँ पूरा गोटे एकड़ तो मुझे जुगी जा स्कूल पढ़ी कर आसे गधा बधा कर दे खाई पी कर मैं तार बेला के गुढ़ा के जुगी जी से गुढ़ा के जुगी गला के मैं गीत पत्र लिखे मोर पढ़ा टे कम ध्यान दिए आर ई डोर गीत में बेसी बाया हो जाए बुझे आर से बेला के आमर से हरिबल कुदे जामपाली जाने से भाई ठान के मैं जाकर से गीत पदे आनी ठान से गीत रे एते कठिन परिश्रम होता से गीत नहीं जावा लगे मुझे बेला के देखी देने गाय दाम कहीं नहीं न जेनटा गुटे गुटे थिला से गला सुरे तमना घड़ी कर नहीं गली आ फिरला बेले के सीसार से गीत पदे लिखिक रांधली बुझे तो फिरला बेल बारी बुरा किसी नहीं था सब गादम चापी जाते मतलब बहुत भय लगता मोर बापा माँ गाली हे बापा गाली हेले आर पान टेन जो 4 बजे आसिले पान टेणबार लगे आर काना पानी टेनबे सब तो खाई देछ बापा फैन हटा गले हड्डखोल छक्के आउ सार सुरा घिनी आनिके फैन दिया थोड़ा करके कले मैंने एंता स्ट्रगल कर गीत लगे तो सही गीत तेणुक मैं निजे प्रयास कले मैं गीत लिखबार लगे बहुत गुड़ाए बही थिला मोर बापाटा पुराना कालर बही गुड़ाक से बही के पढ़ी 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 मैं बहुत गीत लिखी जे मोर नाचबार पूर्व मैं 3-4टा पार्टी भी शिखी मोर नाचबार मैं डोड़ के नाचबार पूर्व
ମାନେ ଗୀତ ଲେଖିକିରି ସେଟ୍ ସେଟ୍ ଗୀତ ଲେଖିକିରି ମୁଇଁ 3-4ଟା ପାର୍ଟିକି ଶିଖେଇ ସାରିଥିଲି ତାପରେ ଏନ୍ତା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମୁଇଁ ବି ଡଣ ଲାଇନ୍କେ ପଳେଇଗଲି। ଆପଣ ଯେତ୍କି ବେଲେ ଗୀତଟେ ଲେଖସନ୍ ପହଲା ଭାବୁଥିବେ କି ନାଇଁ ମତେ ଏନ୍ତା ହିସାବେ ଗୀତ ଲେଖବାର ଅଛି। ଗୁଟେ ଗୀତକେ ଲେଖବାର ଲାଗି ହେଲେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି? ସେ ସବୁର ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ନାଇଁ ଥା। କେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଥିବା ମାନେ କେତେବେଳେ କେନ୍ ସୁଯୋଗରେ କେଣ ଯଦି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭାବିକିରି ଆସୁଛେ ମନେ କରୁନ୍ ଇଆଡ଼େ କେନ୍ ଗାଁଟେ ଯାଇଛେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସଲା ଭାଇ କରି ଆସଲା ଲାଗି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖି ହେବ। ଆର୍ ମାନେ ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖବାର୍ ଲାଗି ବସିକିରି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିମି ବୋଲିକିରି କହିଲା ବେଳକେ ବି ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ବି ଲାଗ୍ସି, ସମୟ ବି ଲାଗ୍ସି। ତ ହେନ୍ତା କିଛି କେନ୍ ଗୀତ ଲେଖି ବି ହେସି କେନ୍ ଗୀତ ଦିନ ବି ନାଇଁ ମାନେ ପଦ ଆସେ। ଆପଣ ଯେତ୍କି ବେଲେ ଦଣ୍ଡ କରବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପହଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେନ୍କେ ଦେଇଥିଲି? ପହଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଇଁ ଧୋବାମୁଣ୍ଡାରେ ଡଣ ଶିଖଉଥିଲି। ଧୋବାମୁଣ୍ଡା ପାଖେ ଜନ୍ମୁରା ଅଛି। ଜନ୍ମୁରାରେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେନ୍ଟାକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରବର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ବରମୁଣ୍ଡାର ସେ ଗୁରୁମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ନମସ୍ୟ। ସେ ଗୁରୁମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ନାଚୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଦେଖିଲି ଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଡଣ ଶିଖୁଛି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଚୁଥାଏ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶୁଣିନି ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଏନ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତ ଆହୁରି ମୋ ଠାନେ ବହୁତ ଅଛି, କେତେ ନା କେତେ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୀତ ବହୁତ ଲେଖିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଇଁ ସେଦିନ ଠାରୁ ମୋର ମାଇଣ୍ଡର ସଂକଳ୍ପ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଇଁ ବି ଡଣ ନାଚମି ଆର୍ ଏନ୍ତା ତାମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ନାଚମି। ଏନ୍ତା ଗୀତ ମାନେ ଗାଇକିରି ମାନେ ତାମାନେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ ଏନ୍ତା ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗାଇକିରି। ସେହି ବର୍ଷ ଆମର କୁଲିପାଲିରେ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ। ସେଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରେ, ବାଦି ଦଣ୍ଡ କରେ। ଆର୍ ସେଇ ବାଦି ଦଣ୍ଡରେ ମୁଇଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ମତେ ନାଇଁ ବୋଲଥିଲେ ଇଏ କାଁ ଜାନବା ମୋର୍ ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ ବାରୁଥାଏ। ତ ମତେ ତାମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ସେନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରବା ଲାଗି ମାନେ ତାଙ୍କର ମନା କରୁଥିଲେ ମତେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ ବି କେତେ ଲୋକ ଫେନ୍ ମାନେ ନାଚୁ କାଣା ହେବା ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାପରେ ମୁଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଲି। 50 ଟଙ୍କା ସେ ସମୟରେ ଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଡଣ ନାଚିଲି। ଡଣ ନାଚିଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡଣ ହେଲା, ବାଦି ଡଣ ହେଲା। ତାର ଫଳାଫଳ କାଣା ହେଲା ଯେ ମାନେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହାକବାରଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ହଁ ଯଦି କୌଣସି ଦର୍ଶକ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ପାଦ ଦେଇଛେ, ପ୍ରଥମ କରି ନାଚିଛେ ବାଦି ଡଣରେ ନାଚିଛେ। ଆର୍ ବାଦି ଡଣରେ ମୁଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛେ ବୁଝିଲେ। ତ ତାପରେ ପରେ ତକର ବାଦି ଡଣ ଚାଲିଲା। 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ବାଦି ଡଣ ନାଚୁଥିଲି, କେବଳ ବାଦି ଡଣ। ବର୍ଷକ 15ଟା 20ଟା ଏନ୍ତା ତାମାନେ ବର୍ଷକ ହୁଏ ତାମାନେ। ତ ବହୁତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଘିନି କରି ଆମେ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିକରି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାର ମାନେ ପଇଠା କରିକରି ସାଧନ କରିକରି ଆମେ ବାଦି ଡଣ ନାଚୁଥାଉ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଫେର୍ ଇଏ ଯେନ୍ ସାଧା ଡଣ ଯେନ୍ଟା ମଞ୍ଚର ଡଣ ତାପରେ ନାଚିଲି। ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ନାଚିଛନ୍ ବହୁତ ପଇସା। ଯେତ୍କି ବେଲେ ଦଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ନାଚସନ୍ କେତେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଚରା ପୁଚରି ହେସନ୍। ତ ଆପଣ କେନ୍ତା କରି ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଲେ ବି ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦେସନ୍? ଆମ ଗୋଟେ ସେଟା ବାୟଲ ଥିବା ଯେ ହରିବଂଶରୁ କି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରୁ କି 4 ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେବଳ ଗାଇମା। ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ବି କଳାକାର ଆମେ ନାଚୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁ। ତ କିଏ କେତେବେଳେ କେନେ ଟିକେ ତାମାନେ ଝୁକିଗଲା ଭୁଲିଗଲା
ବୁଝିଲେ କିଏ କେନେ ଟିକେ ଝୁକି ଗଲା କିଏ ଭୁଲି ଗଲା ଇଟା ନା ହଉଛି ଡିମେରିଟ୍ ନହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଲେ ବି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସିଆଡ଼େ କେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ବୋଲିକିରି ମାଇଣ୍ଡଟା ସିଆଡ଼େ ପୁରା ପଳେଇ ଯାଏ କେନ୍ ପୁରାଣରୁ ଆସିଛେ କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ୍ରୁ ଆସିଛେ ସେଟା ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ସି ହଁ ଆଗରୁ ପେଜ୍ ଥିଲା ପରେ ପରେ ପେଜ୍ ବି ତାର ମାନେ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା ତାମାନେ ବହି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଆଗରୁ ଯେନ୍ ପେଜ୍ ନମ୍ବର କହୁଥିଲେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବା ବେଲେ ଆନ୍ସର ଗଲତ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ତାର ମାନେ ରାଇଟ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ପେଜ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଭୁଲ ହେବା ବୋଲେ ସେଟା ବି ତାର ମାନେ ମାର୍କ ନାହିଁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ମାର୍କ ହେବା ଡଣ ବେଲେ କାଣା କେନ୍ତା କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଟିକେ କହିବେ ଡଡ଼ ଡଡ଼ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଯାହାକି କହୁଛୁ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଶାସ୍ତି ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଶାସନ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ବାଡ଼ି ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଦୁଃଖ ପାଇବାରଟା ଆମର ଯାକେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ବୁଝିଲେ ରଜାକେ ଆଖ୍ୟା ନାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ବୋଲିକିରି ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାରେ କାଳ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯମ ଦଣ୍ଡ ଅଛି କର୍ମଦଣ୍ଡ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ତ ସେ ଭିତରୁ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଯେନ୍ଟାକି ଶିବ ଦଣ୍ଡ ଶିବ ଦଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଆର୍ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ସେବା କରବାରଟା ବୁଝିଲେ ଶିବଙ୍କର ସେବା କରିବା ଶିବଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତାମାନେ ଆମର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ କଳାକାରମାନେ ମାନେ ଛତର ବରଗ ଧରିକି ବୁଲାବୁଲି କରସନ୍ ବୁଲିକିରି ଅନେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ କରିବେ ପାଣି ଦଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଏ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଟା 16 ଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ତ କାଳକ୍ରମରେ 16 ଦଣ୍ଡର ହେଲା କାରୁଆଣୀ ତାପରେ ବୀଣାକାର ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଯୋଗୀ ଯୋଗିଆଣୀ ହାଡ଼ି ହାଡ଼ିଆଣୀ ଶବର ଶବରାଣୀ ଏଇଟା ତାର ମାନେ 16ଟା ସ୍ୱାଙ୍ଗ 16 ଦୁଣା 32ଟା ଦରକାର ମାନେ କଳାକାର ଏବଂ ତାପରେ ଛତର ବରଗ ବିଭାଗଟା ବୋଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କମିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ବିଏମପୁର ବ୍ଲକର ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପୀ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାହୁ ସେହି ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାହୁ ଆମର 16 ଦଣ୍ଡରୁ ଆମର ଏଇ କୃଷ୍ଣ ବା ଲୀଳା ଦଣ୍ଡକେ ସେମାନେ 75 ପଦକେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଲୀଳାଟେ କରିଦେଲେ ଆର୍ ସେ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର ସେ ପଦ ଅନୁସାରେ ହରିବଂଶରୁ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଧୃତ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ସେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର ପଦକେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକିରି ତାହାକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିରି ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଆମେ ଦଣ୍ଡୁଆ କଳାକାର ମାନେ ଅଛୁ ସେ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆମର ଲୀଳା ଦଣ୍ଡଟା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଦଣ୍ଡ ବୋଲେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୟୁତି ଏବଂ ଥେଟର এই 4টা ରୋଲ୍ ଏବଂ ଢୁଲିଆ এই 4ଟା ରୋଲ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ ଏ ମାନେ ସୀମିତ ହେଇଗଲା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଲାବାରଟା ବି ତାମାନେ କମ୍ ପିଲାରେ ବି ହେଇପାରିଲା ତ ତେଣୁକରି ବୁଲାବାରଟା ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରବାରଟା ବି ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ହେଇଗଲା କଳାକାର ମାନେ ବି ମିଳିଲେ ଆର୍ ଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିମା ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରବାରଟା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରବାରଟା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ଆମେ ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ବି ନାଇଁ ଜାଣିବାରଟା ସେମାନେ ଏଇ ମହାନ ଯେନ୍ଟାକି ଜଗତର ପିତା ଏବଂ ମାତା ଦଣ୍ଡ ସମାଜକେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେସି କି ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଦେସି সেটা হচ্ছে কলাকার উপরে নির্ভর কলাকার উপরে নির্ভর দণ্ড সমাজকে কাঁ বার্তা দৌছে সেটা কলাকার উপরে নির্ভর তো কিন্তু
मोर जानबार रे राधा एवं कृष्ण ई दंडर विषय वस्तु तो जी कि जगतर पिता माता जी कि जीव परम स्वरूप समस्त घटर विराजमान कर संसार के कना खराब वार्ता देवे भल वार्ता देवे तो से राधाकृष्ण विषय वस्तु उपर यदि आम जिमा तो निश्चित भाव समाज के सठिक वार्ता देवा ठीक भाव चलबार्टा ठीक भाव रहबार्टा धर्म भाव भक्ति स्नेह माने पिता माता के माने भक्ति करबार्टा स्वामी स्त्री भीतर संपर्क माने बजाय रखबार्टा नारी शिक्षा है भातृ शिक्षा है बापा माँ शिक्षा है पिता माता तर माने पूजा करबार शिक्षा है बड़ मान को सम्मान देवार्टा इथिरे पुराण शास्त्र भरपूर अच्छे ताकि आम दंड नहीं लगामा तो समाज उचित शिक्षा पाई पार जितकी बेले आपण दूती के डाकसन सुंदर हिसाब रे गीत गाई करी डाकसन मुई तो डाकुछे नंदर बेटा को आसो 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 दूतिका से गीत आपनकर कंठरू टिके आमे सुनबार लागि चाहमु ठीक अछि इटा होछि हमर मास्टर दंडर बोधे कि चैलेंज दंडर में कही ना पारे बहुत दिन कथा है हाँ गो आसो 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 दूतिका गो आसो दूतिका गो आसो 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 दूतिका गो आसो दूतिका ए धनु डाकुछे तोते मुई नंदर बेटा ए मुई तो डाकुछे धनु रे नंदर बेटा आसो 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 दूतिका आसो 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 दूतिका आगो भाला जी जमुनार कूड़े आर खेलुथिली कदम्बर तले रे खेलुथिली कदम्बर तले आगो देखिली जनकू गो आसिला पाखको आगो देखिली जनकू आसिला पाखको ए धन ठारी देई गला आखिर छोटाटा ए मते ठारी देई गला तार आखिर छोटाटा आसो 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 दूतिका गो आसो 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 दूतिका बहुत सुंदर लगला आज्ञा आपनकर गीत आपनकर भॉइस रे गुटे एंता जादू अछि आपन जेन गीत गायसन जेते भी दर्शक थिसन आपनकर गीत सुनले पूरा मोहित हो जायसन आपन दंड रत्न उपाधि पाइछन दंड महर्षि उपाधि पाइछन आपन जेतकी बेले दुईटा उपाधि पाइले से टाइम रे आपन को केनता लागितिला बहुत खुशी लागितिला दंड रत्न उपाधि सोनपुर जिल्ला रे मिलिला दंड महर्षि हैदराबाद रे मिलिथिला जेनटा के राजेंद्र ढोलकिया से महाशय माने प्लानिंग मिनिस्टर से महाशय मते हैदराबाद रे दंड महर्षि सम्मान देथिले एवं दंड अटल सम्मान देथिले दिल्ली दरबार जेनटा कि आमर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान महोदय तत्कालीन धर्मेंद्र प्रधान महोदय के मोर कोटि जुहा से महोदय मते दंड अटल सम्मान देथिले तापरे मैं बलांगीर जिल्ला रे भी मुरीबाहाल ब्लॉक रे पाई दंड महर्षि सम्मान से जगह भी एवं गला वर्ष दंड अर्जुन सम्मान मिली आमर महाराष्ट्र पुणे रे तापर दंड सव्यसाची आमर सोनपुर स्थित चेयरमैन महोदय मत देथिले तापर दंड सम्राट आमर सोनपुर स्थित कलिंग नगर रे बोले एंता करी बहुत जगह आहरी भी अनेक प्रकार सम्मान अच्छे आज्ञा दंड रत्न दंड महर्षि केन गीत गाई करी आपन उपाधि पाइथिली सेटा टी गाइबी दंड रत्न आगो रंगा अवतारे आसुछंती ढली ढली रंगा अवतारे आसुछंती ढली ढली नटनागर
ବନମାଳି ନଟନାଗର ବନମାଳି। ଓହୋ ରଙ୍ଗା ଅବତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଢଳି ଢଳି, ରଙ୍ଗା ଅବତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଢଳି ଢଳି, ନଟନାଗର ବନମାଳି ନଟନାଗର ବନମାଳି। ଓହୋ ବନ୍ଦିଶାଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ଏମି ତ ଗୋପତେ ଗୋପ ଆସିଲି, ଏମି ଗୋପତେ ଗୋପ ଆସିଲି। আর যশোদা ন জানে মতে পাଳେ পুত্র পরি, আর যশোদা ন জানে মতে পাଳେ পুত্র পরি, নটনাগর বনমাଳି নটনাগর বনমাଳି। আগো ধন্য গো যশোদা ধন্য, এ মা গো পূর্বে খোলু কেতে পুণ্য, মা পূর্বে খোলু কেতে পুণ্য। আগো সৃষ্টিকর্তাଙ୍କୁ ডাকুଛୁ পুত্র পুত্র ବୋଲି, আরে সৃষ্টিকর্তাଙ୍କୁ ডাকুଛୁ পুত্র পুত্র ବୋଲି, নটনাগর বনমাଳି নটনাগর বনমাଳି। আগো সারা সৃষ্টি কুজে পাଳେ, এ মা গো সে বଢୁଛି ତୋର କୋଳେ, ମା ସେ ବନ୍ଧା ତୋର ସ୍ନେହ ଡୋରେ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିମ୍ଟେ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକେ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛି, ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛି ତାହାକୁ କିଏ ପାଳନ କରୁଛି? ମା ଯଶୋଦା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ଭାଗ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଆଗୋ ସାରା ସୃଷ୍ଟି କୁଜେ ପାଳେ, ଏ ମା ଗୋ ସେ ବଢୁଛି ତୋର କୋଳେ, ମା ସେ ବନ୍ଧା ତୋର ସ୍ନେହ ଡୋରେ। ଆରେ ତୋ ପରି ମା ଆନଥିବେ ଲେଖେ ବିପିନ ଭାଲି, আর তো পরি মা আনথিবে লেখে বিপিন ভালি, নটনাগর বনমাଳି নটনাগর বনমাଳି। অবশ্য পদে অধে ছাড়ি দিয়েছিবি এই গীত সে সময়ারে হলচল করেছিল আমার পশ্চিম ওড়িশাকে। চ্যালেঞ্জ দণ্ডর বোধ এটা তো সে গীত লাগে বলে মুই পাইଥିଲି দণ্ডরত্ন। আজির ডেটরে यूट्यूब लगी बोली करी केतनी केते डॉन हिट हो जाउछे। आपण जेन टाइम रे डॉन करूथिली से टाइम रे यूट्यूब नी थाई, फिर भी आपण कर ना पूरा सबआडे चढ़ता थिला। देखो ना आज्ञा, आज जदि आज गोटे पिला बाहरुछि वर्तमान रो समय रे, आज गोटे पिला बाहरुछि बेले सारा हमर श्रोता बंधु माने समस्ते जानी पारुछ। जेन कलार प्रेमी गुड़ाक ऑल वर्ल्ड कना ऑल इंडिया कना ऑल ओडिशा कना तो जेन माने से प्रेम रे अछन बा से कलार माने ये आग्रह रे अछन समस्ते जानी पारुछ। सपोज धर आमे जदी नेमा ओडिशा पश्चिम ओडिशा डडर मुख्य माने गंताखर तो हमर पश्चिम ओडिशा मुख्यतः बेसिक आज जदि जड़े गोटे पिलाटे बाहर बेले काल के सांगे सांगे समस्ते जान पड़े। किंतु आम लोक जड़े हेबारटा जदि आप गाँव गोटे प्रोग्राम करूँ बोले सेने 10 खंड गाँव रही से 10 खंड गाँव लोक जानबे सेनु फेन आमको प्रोग्राम हेबा एंता एंता धीरे 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 पाहाच पाहाच चढ़ी कर आम तुम से समय आम थिलु। आगु जेन दंड प्रोग्राम होतिला गोटे गाँव रे जदि दंड प्रोग्राम हेबा बेले केतनी केते भीड़ होतिली? भीड़ होतिली, बहुत भीड़। आज डेट रे आपण भी प्रोग्राम जाउछन जानुथिबे आगु जेते भीड़ होतिली यहाँ चिन हेते भीड़ होछन के नहीं हबार आगे। आगु एते भीड़ थिला जे हम जेन गाँव रे दंड करू मुई निजे देखी छे जदि इने दंड करछु बोले एपटे जदि बारी अछि बोले बारी जदि आम गछ जाम गछ की माया गछ की काना गछ अछि ना के गछ के चढ़ी कर भी देखो उछना चढ़ी कर देखुछन कहार उछना भांगी दीचन कहार कदली गछ भांगीचन कहार तरह माया गछ भी भांगीचन। एंता घटना माने भी आमे बहुत तार माने आमे हमर अंग निभैछु देखिछु तार माने एतकी कर तार माने भीड़ होतिल विशेष कर वीडियो रे समस्त देखि देलेन देखि जिबा लागबे हेते इंटरेस्ट भी नहीं करबा माने तेनु करे भीड़ नै हबार माने मंचटार भीड़ नै हबार। आपण जेतकी बेले प्रोग्राम करबा लागि जायसन आपण पुराण शास्त्र रु गीत गायसन आउ
बुझासन भी हेतिर लगी आपन को समस्ते बहुत भल पाएसन आज्ञा। आउ जतकी बेले प्रोग्राम करसन केतनी केते दर्शक आसन आउ आपन को प्रश्न उत्तर पचरासन आपन को जेन प्रश्न पचरा लेबी आपन संगे संग गीत माध्यम रे प्रश्नर उत्तर देसन केनता हिसाबे माने आंसर सोर ही जैसी पारेगी मैंने कही लगे प्रभुंकर करुणा माँ सुरेश्वरी करुणा गुरुंकर करुणा एवं आमर दर्शक बंधु मानकर आशीर्वाद तांकर स्नेह तांकर श्रद्धा आमको निहाती रूपे आमर माइंड के नहीं जासी से प्रश्न उत्तरटा से माने दर्शकंकर प्रश्नर उत्तर केन्ने थिबा जे से दर्शक मानकर आशीर्वाद आमको से जाके नहीं जावा का बुझले तो निश्चित रूपे आम आमर माइंड भितर खोजी करी से जाके पले जासु आ सेनर उत्तर आम देखसु जेतकी बेले आमे गुटे काम टे करसु पहला प्लानिंग करसु तापरे आमे से काम करसु आपण दंड एकेडमी खोलिछन केभे भाबिथिले दंड एकेडमी खोलमी बोली करी आ केते दिन परे आपण को दंड एकेडमी स्टार्ट करली देखु ना क्या मोर जते बेले डोंटा पॉपुलर हैला गीत पॉपुलर हैला बहुत शिष्य माने आसले बहुत शिष्य गुड़ाक आसले तो तेणुक ताहांकु केन जगह तार माने काना करमे का नै बोली करी हां हां तापर हमर सोनपुर जिला हमर कलेक्टर ऑफिस हैला सब कलेक्टर ऑफिस हैला हमर एटा ताबने दु तीनटा एडवोकेट आज्ञा माने लागिथिले से आज्ञा माने मते बहुत भल पास आ से तांको मोर परिचय से भल कर पाइथिले तो तेणु करे तांको ठान के जाकर कहले आज्ञा मैं गोटे एकाडेमी टे खोलमी आर से एकाडेमी रे अनेक शिष्य माने मोर हे गले न आर से शिष्य मान को तार माने मैं से जगह एका किछि मैं जहा जानिथिमे तांको किछि सिखामी तो तेणु करे से आज्ञा मान साहाय्य रे मैं तार माने गोटे एकाडेमी टे खोलली परिस्थिति मते बताला तो निश्चित रूप तार माने गोटे जदि गोहड़े छुआ हो गले निहाते घरटे आ दरकार हेबा ना तो से प्रकार चिंता कले आ गोटे एकाडेमी टे खोलिक जनकर घर माने एफिडेविट करके भड़ा रे आनिछु अब एकाडेमीटा से जगह से परमानेंट हिसाब प्रायतः ये कर देछन हमको हमरा एकाडेमी के पर से दे देछन अब से जगह हमरा एकाडेमीटा अच्छे अब एकाडेमी रे बहुत शिष्य सब बेले आस और सब बेले से जगह अछन ताला चाबी मठान नै न शिष्य मान हाथ मुई सुनबार के पाइछे आपण गवर्नमेंट सर्विस भी करछन केन डिपार्टमेंट रे अछन मुई एजुकेशन डिपार्टमेंट रे हमर विजय पटनायक महिला महाविद्यालय ना विजय पटनायक वुमेन्स कॉलेज से जगह मैं क्लार्क पोस्ट रे अछि केते वर्ष हला न एटा बहुत वर्ष हो गला न जेहेतु आपण गवर्नमेंट सर्विस करूछन आपण को दंड एकेडमी भी अच्छे आपण गीत भी लेखसन आ फैमिली भी अछन आपण केनता हिसाब टाइम मैनेजमेंट करसन बहुत परिश्रम दर्शक बंधु बहुत परिश्रम तो सकाल पहले जेन के टोन नाची थी मैं किसी ना 9-10 भितर पहुँची पड़ी आओ संगे संगे घर गाधी भादी कर ऑफिस के जासे ऑफिस रो फेन आसमे 4 बजे फेन जेन डोंड थिबा प्रोग्राम थिबा सब के जासे जदि दिने भी केन दिने जदि वैकेंट अच्छे से दिनटा भी बसी ना रह बहुत रे खाता पड़ी थिबा हमर शिष्य मन को कार केन गीत गोटे कहितबे से गीत फेन से दिनटा लिखमी गोटे पिलार गीत लिखि देमी ताके मैं सकाल डाकी कर ताके दे दे गीत गुता स्वर स्वरा बते कर मैं कहला सुईबाटा भी बहुत कम सुईसे बुझले ये डोड़ रे ये त माने ये कोड़ा रे मैं सब बेले मोर निजे के मैं भीतर हो जाई दै छै बहुत परिश्रम कर छै आपण जेतकी बेले गीत लेखुथिबे टाइम टिके देबा के पडुथबा बेल बुड़ीले हेबा अंधार रे ताला दे कोचे धर एटा गोटे मन शिक्षा गीत समाज संस्कार गोटे गीत बेल बुड़ीले हेबा अंधार रे ताला दे कुची धर
যেতে কমানি বুহিবে চুরে তালা দে কুচি ধর যেতে কমানি বুহিবে চুরে তালা দে কুচি ধর ফুল ছাড়ি ভ্রমর উড়ি পলে গলে ফুল ছাড়ি ভ্রমর উড়ি পলে গলে উড়ি পলে গলে উড়ি পলে গলে ই ফুল পড়ি হেবা না রখার রে তালা দে কুচি ধর বেল বুড়িলে হেবা অন্ধার রে তালা দে কুচি ধর তালা দে কুচি ধর এটা হচ্ছে মনশিক্ষা গীত ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଇତାର ପରେ ଆଉ ଗୁଟେ ଆପଣ ଯେନ୍ କହିସନ୍ ମୁଇଁ ମୁଇଁ ବୋଲି ନାଇଁ ହେବୁ ଟେକି ଦିନେ ପଡ଼ିଯିବୁ ସୁକା ଭୁଇଁରେ ମାୟା ଲାଗିଛେ ରେ ଜାନି ନେଇ ପାରୁଛୁ ତୁଇରେ মায়া লাগিছে রে জানি নেই পারুছ তুই মায়া লাগিছে রে জানি নেই পারুছ তুই মুহি মুহি বলি টেকিত হেউছু রে টেকিত হেউছু টেকিত হেউছু মুহি মুহি বলি টেকিত হেউছু রে টেকিত হেউছু টেকিত হেউছু এ দিনে পড়িছি ভুই ভুই মায়া লাগিছে রে জানি নেই পারুছ তুই মায়া লাগিছে রে জানি নেই পারুছ তুই এটা হচ্ছে খালি মনশিক্ষা সমাজ সংস্কার শিক্ষা গুড়াক এটা মায়া লাগিছে রে জানি নাই পারুছ তুই মুই মুই বলে ঠেকিতে হচ্ছে দিনে পড়িଯିବୁ ই ভুই ই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে ভগবানଙ୍କର মায়ার দুনিয়া আজি অছ তো আমি কালকে নাই থিব কিন্তু এটা মুই করেছে হেড়া মোটটা সেটা মোটটা হ্যাঁ এটা সব বেকার তার বুঝলে আরে ঝাড় পুছি পুছি কমানি কলু রে ঘিনি দেলু মোটর গাড়ি আর ঘিনলে কহবা আর দিনে গলে সৌজা কর যাবু ছাড়ি মানে কেড়ে বড় জিনিসরে আমি লক্ষ লক্ষ টঙ্কা কমালা 8টা 10টা গাড়ি ঘিনলা 50 বিল্ডিং বি বনালা কিন্তু সেমানে থিবে কিন্তু সময় আসবা দিনে নিজে না রহি পার সব ছাড়িকি আমি পলাম তো তেণু করে দর্শক বন্ধু কেহি কাহার প্রতি হিংসা অহংকার কূট কপট মনোভাব কেতটা কাহাকে না রখবে আমি সমস্তে সমান সমস্তে ভগবানଙ୍କର মানে তাঙ্কর সৃষ্টির গোটে আমি সৃষ্টিতে তো কাহার প্রতি হিংসা অহংকার কি গর্ব অনুভব করবাটা ঠিক নাই দর্শক বন্ধু ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ବେଲେ କଲ୍ କନୁ ଆପଣ ଅଫିସରୁ ଏକା ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাই ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସିକିରି ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କିଛି ଆମେ 2-4 ପଦ ହେଲା ଭଲ ଲାଗବା ଭଲ ଲାଗଲା ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଇଁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛେ ଯେ କିଛି ଯଦି ଆମର କାର ଭୁଲ ଥିବା କ୍ଷମା କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲବେ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇ ବରୁଣ ବ୍ଲଗ୍ସ ଇ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଭୁଲବେ ନାହିଁ ଇଥିରେ ଏଣୁ ଏଣିକି ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଡଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏଇ ବରୁଣ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରବା আর আপন মানে এই চ্যানেলরে থাউন নিশ্চিত রূপে আপনার সুন্দর সুন্দর জিনিস মানে দেখিপারবে নমস্কার দর্শক বন্ধু জুহার আশা করুছে পডকাস্ট ভাল লাগিথিবা পডকাস্ট যদি ভাল লাগিথিবা বেলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সবসক্রাইব করে দেবে নেক্সট পডকাস্ট কাহার সাথে করমা আপন মানে কমেন্ট করবে আর বতাবে এতকি কহি করি রহুছু জুহার।